so glad to see you. I'm really happy to see you. How are you? We did it. Can live for a long time, so I can see you Yep. always. Ah, always. Yes. Я уже не могу. Я уже не могу. Я тоже, блин, я не могу. Я хочу, чтобы нормально говорить с тобой. Давай же заканчивай стрим. Надо не поговорить нормально. Guys, пока. Пойду. Sampai jumpa. Пока. Пока. Don't skip. Wait. I will stop. No kan nyebelin. Ada yang di hidden males males ditutup ditutup. Nah ini sekarang oke. Enakan lagunya, ntar ya. Sekarang jam berapa ini? Jam 3. Oke, sekarang kita tonton video Ival ketemu sama Masa in real life. Videonya baru diupload. Berapa menit ini sekarang? 40 menit yang lalu. Gercep lah pokoknya kalau ini mah. Oke, mulai ya. Bro. Yo, всем привет, всем здорово. Kenalin, ini Alexa, kawan baruku yang ketemuin sekitar beberapa bulan lalu. Dan walaupun kita baru kenal, ternyata kita sangat nyambung. Dan dari sinilah yang ngarahin aku buat pergi lagi berkunjung ke kota Saint Petersburg, Rusia. Di penghujung liburan musim panasku, aku terbang dari Indonesia melalui Moskow dan setelah itu naik kereta menuju Saint Petersburg, Rusia untuk menemui dia. Ini adalah salah satu kota impianku. Jadi walaupun berkali-kali mampir, kota ini rasanya akan selalu seperti pertama kali. Seperti apa pertemuan kita? Simak video kali ini sampai habis. Oke. Finally, Dengan bro, senang I hati. met Alexa. Так. Еле-еле запихнула в маленькую миниатюрную сумочку. Понимаешь, нет бы оставить просто субтитры для людей. Но ты берешь, полностью убираешь голос и поставляешь Как это? индонезийской вот это вот AI или что-то. Не, я никогда не так уставил. Это с Ютуба. Я никогда не так делал. Это типа машина с Ютуба. Turn off that things. Di turn off itunya, Not the si video. dubbingnya. I understand you. Because 1000 people mad at me. Сейчас ты изменил это, да, чтобы я к тебе прикопалась. Еще вчера все было. You can turn off there's setting inside there. Di settingan YouTube di ini berarti ya. Камера? You mean G Pocket or G Osmo Pocket? I know it. I want it too, but it's so expensive, you know. Yeah? Yeah, I just want it. I don't really need it. А где палочка? This one. And also we can use Вот эта вот палочка где? we can use this one also. This one like типа микрофон. Чтобы your voice прекрасно. This one you can use this one. Sorry. Pengen dong. Привез мне папайю? Не, конечно. Мест нету, знаешь. Я тоже хочу, чтобы принес для тебя. Это самые лучшие фрукты. The best fruit in the world. Going to Indonesia. I can give you every day because it's really cheap. Jadi sekarang kita ada di Masjid Blue Mosque in Saint Petersburg. This building, it's really popular for Indonesian. You know? Да? Yes. Индонезия? Yeah. All Indonesians know this one because his story, like between Nikita Khrushchev and Sukarno. Sukarno he is my first president. So he tried to build this one, like give recommendation to Nikita Khrushchev, чтобы вот создать это здание, этот мечеть именно. So I already here, but I don't know. Let me try to go inside, but I don't know for her. I hope we can go there together. Я не знаю, мне на самом деле не очень нравится, как получается. Most important thing that I have picture with this one. It doesn't matter good or not. Hello Alexa. Смотри туда. Okay.
Actually, she's photographer, bro. No, you higher than one. This one, not this one. Okay, this one. Not this one, but this one. Хорошо, давай он просто куда-нибудь покажет. Bentar, Val, bentar. Saya kok jadi inget pertemuan kamu dengan Vika waktu pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama kan di kafe. Kedua waktu apa tuh ski ya. Nah itu kan vibe-nya gitu. Suasananya kok sama dengan yang sekarang gitu, Pak. Kenapa ya, Pak? Pak, saya yang nonton ya, saya yang nonton. Vibe kamu sama masa sekarang itu sama dengan vibe kamu dengan Vika dulu ya waktu di ski ya, pertemuan kedua. Come on, Pak. If you were mine, how sweet, how lovely, each day would be twisting and twirling around me, feeling so fine. I don't know. So I already stand here in a Blue Mosque, Petersburg, with. Oh. Staring at you. We have to bring kukuruzu. Corn. Kukuruzu. Why? To feed them. What do you mean? In Yekaterinburg. Ini mah udah deket ini mah. Kayaknya setelah streaming pertemuan kedua kali di Ome, mereka kan bicara di belakang layar gitu ya. Kayaknya setelah itu banyak komunikasi deh. Nggak mungkin kayak gini, lihat. Bahasa tubuhnya beda loh. Bahasa tubuhnya beda. Ini mah udah deket ini. Cuman lagi-lagi Vika gimana kabarnya? Saya nggak tahu. nggak nyari info dulu. Kayaknya ada informasi itu tapi di streaming kayaknya. Cuman streamingan aduh lila. Tapi lihat dari kedekatannya gitu loh. Kayaknya sering komunikasi nih. Oke, lanjut ah. Every time I go into the park, I bring a rice. That's what you wanna feed me. You like kukuruza? Который raw, который невкусный. I do like. В смысле невкусная кукуруза? Ты вообще на кукурузу так не говори. Просто, как тебе не стыдно на кукурузу? Do you know kukuruza that's not still unripe, you know? It's not good. Надо сначала готовить, потом ты можешь... Консервная? Нет, который сухой, знаешь? Это невкусно. Слушай, я в деревне воровала кукурузу. Она из-за того, что она была ворованная, она была самая вкусная кукуруза на свете. Да, потом мне было плохо. Да, живот болел, stomach bad, but вареная никогда не сравнится с краденой. Мы ехали с родителями тогда с Воронежа, и мы увидели поле кукурузы. Говори. Apa itu? Iya apa itu? Apa Мы itu? увидели поле кукурузы, и Bentar. Apa tadi? Oh, tapi kenapa bulat gitu ya? Oke, lanjut. Говори. мы увидели поле кукурузы, и пока все останавливались сходить в туалет, я такая: время кукурузы. И мы наворовали кукурузы и ели ее не вареной. Потом у нас у всех болели животы, но это была самая вкусная кукуруза. Такие воспоминания. Там есть яд, типа, вот поэтому... Яд? Яд. Let's go. Не понял. Seberapa tahun dia? Usianya berapa tahun? Telepon Seberapa maknya, tahun? bro. Maknya call. No, связь барахлит, мам. Я... No, 11. 11? Ну, мне сказали 10, значит это 11. Ты будешь домой сегодня в 11? Да, вообще сегодня домой не поеду, сразу к тебе поеду. Карбун, да?
Karep. Tuh kan, bercandanya udah merempet-rempet. Jadi udah nggak ada jarak gitu loh. Maksudnya udah akrab gitu loh. Jadi kayaknya sebelum ketemu juga mereka udah sering komunikasi di belakang layar gitu. Gitu aja. Это на мой родной язык. It's up to you. Я. Say карпму. Что? Карапму. 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 Карап. Карапму. Мне уже не нравится, что ты такой умный. Ага. Дома на чем разговариваешь? Если ты учишь на индонезийском, типа карпму, который ты уже... То есть это ситуация, когда ты очень устала и как хочешь, типа так. Ты можешь сказать, да ла, Like, I don't care. да ла, This is up to you. да ла, да ла, да ла, да ла. Ага. Okay, Alexa, when you're thinking about something in your mind, Yeah. in what language you think? In English or in Russian? Of course in my native language. What? I'm not so good at English, but honestly, oh, maybe bagus after 2 years, I want to speak like native. So it means I gotta think in English, Speak in English. speak in English, watch only English. English videos, Without films, subtitle? series, and talk only in English with people. But it takes your time, and actually, you may forget your native language. Forget Not about your forgot, but It's not used to. Russian is really hard language, even for Russians. And I was extremely intelligent I know. in Russian. I know. I had the best scores, the best grammar. But now, when I start learning English, my Russian became Стал хуже. Berantakan. worse. Yeah, Немножко. it's so sad. Тогда я тебе научу индонезийский. And then I forgot Russian. Yeah. She said that one of beautiful place here, but I don't know. Actually, I really want to try this one, but she said that it's too expensive, and I'm agree with her. Langsung Вот, барах так gitu. прикол, ребят. Но она не хочет, на самом деле. Maybe 12, Deket-deketin. 20,000. Deket-deket. Ладно, главное, Give me что this. проводить время вместе. Будем делать фотку. О, вот, молодец. Ну нет, ну стой так, как стоял. Давай. Не делай такое грустное лицо. Вот, ну что за красота. Что за мальчик, что за мальчик. Я тебе верю. Улыбайся, смотри на меня. I can't see you. Хорошо, смотри туда. You're too bright in sunlight. Cie. Why people throw coin there? What is Gila. the function? You see that? No, not to river. Ты должен попасть на эти бревна. Если на бревнах останется монетка, то твое желание сбудется. Если у меня никаких желаний, Что это за заяц, видишь? Ага. Ты си заяц. зайчик, Ты знаешь сказку про зайцев? не знаю. Зайчий остров. Расскажи, пожалуйста, немножко. Kalau misalnya lihat semua orang melempar koin ke sana, katanya itu biar impian mereka terlaksana. Да, Алекса? Чего ты болтаешь опять? Да ничего. Знаешь разницу между мной онлайн и мной in real life? Online, you actually can speak Indonesian about me. In real life, I just put you in river. Если ты продолжишь. Tapi sebenarnya aku nggak masalah sih ngomong bahasa Indonesia di depan dia itu. You talk about me. No, I didn't talk about you in Indonesian. I talk about myself. Aku ngomong tentang diriku Сказал sendiri kok. Алекса. Karena aku, how if I said Alexa really beautiful in Indonesian? It's not talk bad things about you. Makanya aku ngomong kayak gitu di depannya Alexa biar dia nggak paham gitu. Tahu nggak bro? Ini. If you were mine, It's my big question. I already here for 2 years more, but I don't know what the name of your your symbol. Главый орел, герб. That means герб. Двуглавый. Двуглавый. Две головы. Окей. Главый. Две головы. Yep. Орел. Yep. Вот.
Расскажи еще раз. You said that it was 3 head of Ariel, but why now only 2? Who cut the head of Ariel? Ну ты же видишь, там третья корона. Ah, да, okay, Someone stole okay. Who stole? third head. I don't know. Lenin? Me. Ah, me? You? Да. Why? Because. You need money? Что, я не в теле. Dia nggak mau cerita bro. Jadi boleh dia cerita kalau misal kameranya dimatiin. Gitunya itu namanya Alexa. Dah? Yes Alexa. Iya kan? No. Say iya. Yes No. значит да. No. Iya. Why people take a picture with him? Давай ближе посмотрим. Why the head is so small? What the fish? Like the body is so big. know. The head is so small. Пойдем посмотрим. Alexa, don't approach this one. No. Nilza Hajit what Alexa. Nilza Hajit na Who's that? me. Oh, helicopter. Aneh loh. I'm not gonna do that. Aku gak mau loncat ke sini bro. Aku orang asing. Aku Sini mikirnya cari kan? dia kan orang sini ya, orang lokal, orang Rusia gitu loh. Maksudnya kalau dia ngelanggar aturan sedikit pun kalau ada masalah, oke lah ini rumah dia. Coba kalau misal aku loncat di rumput terus ada polisi, kenapa-napa? Habis dia. Habis kamu. Я посмотрела, кто это. Guess who is it? You know him. He's not Pushkin. Yes. Oh, Петр Первый. ada? I don't know why. Почему он болт? Насколько я знаю, он не болт. Он большой, да, высокий и большой, но почему он болт? В 1824 же был Peter Первый, да? I will tell a bit. Jadi Peter Первый itu ya Peter Первый, Peter pertama, like Kaisar, king, ya maybe king of Russian Он Empire. тогда, он император. Ya imperator, Peter Первый. Dia punya tinggi 2 meter bro, bayangin. Makanya orang bilang the Great Peter, karena dia 2 meter tingginya, kayak unnormal for a person. Not all people have a 2 meters roast. Yes. Ага. А еще что? Really lazy people. Who? Do you Там know есть what блинчики. the building? Блинчики есть там. Нет? Wait. Oh, just wait. Oh, itu kita. Yeah. Ini стакан чик. Почему стакан чик? Стакан чик это такое. Скамейка? So we got this one. Я годная лукошка. Because you asked about it. Like, what is it? You said you never try this. Because you ate in front of me. Yeah, and you asked, So, what is it? I never tried it in Russia. Okay, thank you. I will try. Because my mom always buy it for me. Thank you, mom. Thank you so much. Почему мам? You said your mom always gave you. So thank you, mom, for the information, for the motivation, and this. Actually, I И know он this one. попросил у меня круассан. I know this one, but I never tried. Я ела круассан, и он такой, да мне. На. Damn you. No. Thank you so much. God, sorry, I'm really cringe. What is this? Ah, Это okay. браслетик. Thank you so much. Это натуральный камень. Mm-hmm. Oh, the red one. Do you like it? I like it. Opa. Like this. Yeah. Thank you so much. Jadi kita berdua duduk di depannya helikopter. Kita tadi lihat itu. Ntar. Orang itu tadi nyengir tuh. Nggak, saya nggak akan banyak komen ya. Soalnya lihat vibe mereka tuh beda gitu ya. Ya sudahlah, saya dalam hal ini Vika dilupakan aja dulu lah. Saya fokus ke Masya aja deh sekarang. Oke, nanti aja komennya belakangan ya. Soalnya asik aja liatnya gitu. Lanjut. Helikopter terbang di atas kita. Dan sekarang udah turun. Aku nggak tahu Skoro fungsinya. Dia bilang sekolah terbang. Dan kita berada di как это называется вот это? Вертолет. Не, вот это. Наушник. Вот это здание. Заячий остров. Вот так будет здесь. Я не знаю, как правильно сказать. Просто. Да. В плане сзади нас.
Panas sih Palma Serap. So in this video, I will put the song "If You Were Mine" because not copyright. Просто сделай вид, что ты really, really enjoy smile in sun. И просто закрой глаза. Типа ты радуешься. 1, 2. You were mine. How sweet, how lovely. I tremble gitu. inside, knowing you loved me, and the stars how they'd shine. Whoa, if you. Oh, самолет. Supposed to be ukulele. Ding, 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 ding. If you were. Who's the Что мы singer? будем делать завтра? Сейчас потом планируем. Oh, where's if you? If you were mine. Oh, if you were mine. Kayaknya ngajak janjian lagi kayaknya. Oh, I'd be so lost if you didn't know. Ini tuh jam berapa ya? So Jangan-jangan jam 8 malam. don't go away. Wih, Say backlight. if you. Di sini nih? panas banget. Ah, oke. Aku nggak tahu ya, orang Rusia suka sama matahari. Kita sebagai orang Indonesia kayak matahari itu apa sih? Musuh. Sehari-hari kan. Bosen gitu, panas. Bukan musuh maksudnya. Dia Bosen, sebagai orang ah, Rusia bener. kayak suka banget matahari. Dan kamu suka matahari? Kamu suka matahari? Я тебе говорю, как значит сука на индонезийском. Нравится, вот. Кому сука матahari, вот. Любишь солнце? Кому нравится солнце? Kamu это ты, kamu это на индонезийском. Чё? Давай еще раз. Пожалуйста, Nah, мужчина. wanita О, вот. Видишь? mandi. Еще раз. Что он сделал? Еще раз. Headbang. Почему ты заставляешь меня? Oke, jadi kita masih di Peterburg. Kita sekarang mau nyari makan. Dah? Makan. Eat. Makan. Макан, это детство. Makan itu eat. Just show me everything you know about this place. Ресторан. It's a palace. Ага. Что они продают? No, Palace ничего не продают. Я забыл. We know some Hinhali place here. No? If I just leave it down, you between my arms. Barefoot. Enak suaranya dia. Что, итальянская кухня? I'm sorry? Suaranya bagus sih masak. I know, but first we gotta meet Masha first. Aha. Bro, aku lapar bro, asli. Aku lapar. Left park ya? Di Jump Park. Kamu pakai bahasa Indonesia terus kesel dia, Ival. Kayaknya dia nggak kurang ini suka. untuk gitu. berjaga-jaga. Nafsa slučaj. Если berjaga-jaga. Just in case. Nafsa slučaj. Nafsa slučaj. Just in case. Berjaga-jaga. Da. Kalau misal aku nggak apa namanya, nggak sempat bikin closing, it will be our closing. Just in case. So that's why. Oke. So I'm really grateful to meet her in real life. Ini Jessica apa Jess? Sasa datang. Окей. Ой. Привет, Маша. Как у тебя дела? Какие еще языки Как у есть? тебя дела? Вообще прекрасно. Я попила бабл-ти, я сходила на Без таксбарат. нас? Ну, я Ну, могу я так хочу бабл-ти, на Всё? самом деле. Вы тоже хотите бабл-ти? Да. Погнали, я второй Которые- выпью. У меня, короче, мама впервые попробовала бабл-ти, она такая, как это вкусно! Я пила это, такая, ты уверена, что ты пила? Она такая, я пила. Я говорю, ну и как? Она такая, ну не знаю, что-то ты когда-то пила, не поняла. Я такая, ты попробуешь сейчас, и все поймешь. Поэтому, вот. Так что, короче, маме понравился бабл-ти, она довольная, счастливая, мы разные взяли. Бабл-ти? Покупаем. Можем еще Давай. бабл-ти. Я не против еще одного бабл-ти. Let's go.
Let's go. Маша никогда не против. Okay, bubble tea. Let's go. Скажи let's go. Let's go. Let's go. Тамрон? Тамрон 18 на 270 и диафрагма 3,5, 6,3. Не хочет автофокусировать. Я ж хочу. Ладно, мы с рук будем автофокусировку делать. Как у меня руки дрожат. Ну потому что это что-то, чем ближе, тем больше на самом деле. Как фигня же. Oh, dia suka foto-foto How ya? sweet, how lovely that we'd be together and never be lonely. Would it be alright? Klub dia klub dia suka foto-foto dia si Oke, Sasa. hari ini kita mengsore melanjutkan Coba lihat. makan sore, makan malam di Peterborough. Kita makan di pusat kota Peterborough. Dan menunya bukan Asian food tapi makanan pasta-pastaan. Жалуешься на нас? Нет, я говорил паста-пастаан. Что это значит? Да, значит, мы будем кушать вот, мы будем есть пасту. Так ты не пасту ешь, ты ешь лазанью. Это паста. Паста. Это как тесто раскатывать. Ладно, паста и лазанья. Это неинтересно. That's really... Kenapa duduknya sama dia gitu? Kok beda gitu ya? Kenapa duduknya mesti kayak gini nih? Kenapa nggak yang sono gitu ya? Atau si Masa sama Sasa gitu, si Eva sendirian gitu ya? Kenapa begini? Kenapa begini? Itu suatu pertanda. Pertanda. Oke, lanjut. Very important topic. Yes, very important. Penguin Madagascar. Нормально лицо сделай, это очень красиво. Маша, что? Давай своим фанатам передакры, скажи им что-нибудь, ребятам, которые... Это не мои фанаты. У тебя есть собственные фанаты, которые просят тебя выйти за них замуж. Я видела. И которые Ой, тебе тоже, знаешь, что ты говоришь, они тебе такие... Private зовут самый последний. Это Ковальский. Ща. Не важно топик. Are you happy today? Yeah, I'm very happy. Seriously? Yeah, I'm very happy to meet you. You hungry? Yay! Take a whole day without eat. Just drink water. I'm so sorry. Because it was too happy to take a walk with you, so we forget to eat. Yeah, we were too happy. We just walk around and пытались найти хотя бы немножко ресторанов. Because she doesn't. Nggak suka dengan pikiran saya, nggak suka. Soalnya selalu terlintas Vika, gimana Vika gitu, gimana dengan Vika gitu. Karena kan saya nggak tahu nih sampai sekarang nih berapa menit tuh, 50, wih udah 50 menit. Tapi saya suka dengan kedekatan mereka gitu ya, terlepas dari mereka gitu ya. Cuman saya suka dengan vibe seperti ini gitu ya, bikin nyengir-nyengir sendiri aja gitu jadinya. Ya nggak sih, bener nggak, bener kan? Oke, lanjut ya. Wanna Hali. Actually, she won, but not today. I don't know, right? So we find this one. I'm a Georgian. Yeah, I'm I half know. Georgian, but I ate hinkali like Every day, whole week, a whole of your life. all my life. You know that there is no Hali in Indonesia. I see. Enjoy your meal, Masha. Selamat makan na Indonesia sekarang. Будешь пиццу? Naon eta dedaunan. Bujus rasanya. Да. Wanna try? How sweet, how lovely that we Like Oke, and down. next season. never be lonely. Would it be alright? Whoa, if you were mine. Vibe-nya beda anjay. Oh, Tapi aku suka, suka. heart me so long.
Cuma suka keingat Vika aja. So don't go away before I can say if you were mine. Kok kayak no. Di sini juga kelihatan kan. Kenapa nggak si Sasa deketan sama Masa gitu loh duduknya. Ini malah dekatnya ke Ival. Lihat, kenapa mereka jauh gitu ya? Jauh gitu mereka duduknya tuh. Bahkan mereka deketan gitu. Kenapa? Jadi kesannya teh ada something antara si Masa sama Ival, dan itu temennya biasalah gitu, ketemuan gitu. Saya nggak suka pikiran itu. Andai kan saya punya jawabannya. Lovely, I tremble inside, knowing you loved me and the stars how they'd shine. Whoa, if you were mine. Nah, lihat. Whoa, if you were mine. Kok HP ya? Ya maksudnya beda gitu loh. Setelah nonton tuh beda gitu. Beda apa namanya? Seneng aja liatnya gitu ya. Jadi dengan situasi seperti ini gitu ya, kondisi seperti Val sama si Masa Sasa si ketuker suka dengan situasi seperti itu gitu ya, terlepas mereka ada hubungan atau enggak gitu ya, hubungan atau enggak, tapi situasi deket akrab seperti itu suka gitu. Ya, jadi ya nyerengnya sendiri aja tadi setelah selama nonton gitu ya, dan oke lah. Tapi Vika masih ada Vika nih. Oke, barangkali itu aja video apa namanya reaksi dari Bang Ival, dan saya sangat menunggu Val next seasonnya sama Masa, dan ya vibe-nya mirip-mirip sama Vika. Udah, tidak ada beban.